जिस्म पर क्या लगाने से शैतान 40 दिन तक करीब नहीं आता? जवाब, जिस्म पर जैतून का तेल लगाने से। दज्जाल का ताल्लुक किस खानदान से होगा? जवाब, दज्जाल का ताल्लुक यहूदी खानदान से होगा। तरबूज को किस जगह ज्यादा रखने से वो जहर बन जाता है? जवाब, फ्रिज में रखने से। किस नबी की कौम बंदर बन गई थी? जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर बन गई थी। इंसान मरने के बाद कितनी देर तक बातें सुन सकता है? जवाब, 1 घंटे तक बातें सुन सकता है। वो कौन सा जानवर है जो आंखें बंद नहीं कर सकता? जवाब, मछली आंखें बंद नहीं कर सकती। जमीन पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? जवाब, मटर की सब्जी उगाई गई थी। किस पैगंबर की फौज में इंसान, जिन और परिंद शामिल हुए थे? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में। पहले इस्लामी झंडे का रंग कौन सा था? जवाब, सफेद रंग था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद किस काफिर बादशाह के मुलाजिम थे? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद नमरूद के मुलाजिम थे। दूसरे आसमान का नाम क्या है और वो किस चीज से बना हुआ है? जवाब, दूसरे आसमान का नाम अरफलून है, जो सफेद चांदी से तैयार किया गया है। दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। सबसे पहले मसवाक अल्लाह ताला के किस नबी ने की थी? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। किस नमाज को पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है? जवाब, अशराक की नमाज पढ़ने से। वाक़या मिराज के मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको मछली के पेट में देखा? जवाब, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। वो कौन सी बेजान चीज है जिसने खाना काबा का तवाफ किया और उसका जिक्र कुरान मजीद की तफसीर में भी मिलता है? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने। वो कौन सा पारा है जिसकी तमाम सूरतें मदनी हैं? जवाब, पारा नंबर 28 की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तलवार विरासत में मिली थी उसका नाम क्या था? जवाब, अल-मसूर। ये पहली तलवार है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में आई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वालिद से बतौर विरासत मिली थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितने जुमा अदा किए थे? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 500 जुमे अदा किए, क्योंकि जुमा हिजरत के बाद शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद 10 साल हयात रहे, जिसमें 500 जुमा बनते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अमल के मुतल्लिक फरमाया कि इसके करने से मुसलमान जिना जैसे गुनाह कबीरा से बच सकता है? जवाब, निकाह करने के बारे में फरमाया। कुरान मजीद की किस सूरत में रोजमर्रा के मसाइल का जिक्र किया गया है? जवाब, सूरतुन निसा में। दज्जाल के खरूज के बाद कौन सी अजीम जंग होगी? जवाब, जंगे हर मजदून। कुर्बानी के जानवर में कौन सी चीज शामिल होने से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती? जवाब, किसी भी हराम चीज का। क्या आपको मालूम है कि क़यामत के दिन सबसे पहले कौन सा जानवर जिंदा होगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक जिंदा होगा। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। कौन सी अलामत क़यामत के करीब सबसे पहले जाहिर होगी? जवाब, सूरज का मगरिब से तलू होना। क्या आपको मालूम है कि वो कौन से फरिश्ते हैं जो इंसान के अच्छे और बुरे अमाल लिखते हैं? जवाब, किरामन कातबीन। कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किस सूरत में आया है? जवाब, सूरह यूसुफ में। किस सूरत की तिलावत करने से जादू का असर खत्म हो जाता है? जवाब, सूरतुल फलक की तिलावत से। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा अजर किस चीज़ का है? जवाब, पानी पिलाने का। क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे पहला गांव किसने आबाद किया था? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पैदल चलने वालों को सजा मिलती है? जवाब, बेल्जियम में। जिन्नात के हाथों से लिखा हुआ कुरान मजीद किस मुल्क की लाइब्रेरी में मौजूद है? जवाब, पाकिस्तान में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के दौरान किस मुकाम पर क़याम फरमाया था? जवाब, मस्जिद कुबा में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले किस मस्जिद की बुनियाद रखी थी? जवाब, मस्जिद नबवी की तमीर की बुनियाद रखी। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत कौन सी है जो मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी? जवाब, सूरतुल अलक नाजिल हुई। क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद की किस सूरत को कल्बुल कुरान कहा जाता है? जवाब, सूरह यासीन को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा को उम्मुल मोमिनीन के लक़ब से जाना जाता है? जवाब, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को।
وہ کون سے مسلمان ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہے؟ جواب، سود خور کے ساتھ۔ اسلام میں کس طرح سونا منع ہے؟ جواب، اسلام میں پیٹ کے بل سونا منع ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جو آپ کی قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی؟ جواب، فجر کی نماز آپ کی قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ کفر اور شرک کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ جواب، بدعت سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیا سنت موقدہ اور نوافل کی نمازوں کی قضا ہوتی ہے؟ جواب، قضا نہیں ہوتی۔ نماز تراویح سنت ہے، واجب ہے یا فرض ہے؟ جواب، سنت موقدہ ہے۔ اسلامی زندگی کی عمارت کس چیز پر ہوتی ہے؟ جواب، ارکان اسلام پر۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کی انسان توبہ نہیں کر سکتا؟ جواب، خودکشی کرنے کی توبہ نہیں کر سکتا۔ مرنے کے بعد انسان کے علاوہ اور کس مخلوق سے سوال جواب ہوں گے؟ جواب، جنات سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا آغاز کب کیا؟ جواب، 610 عیسوی میں کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین وحی کس غار میں نازل ہوئی؟ جواب، غار حرا میں نازل ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبرانہ زندگی کا پہلا میسج کس کو پہنچایا؟ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے دوران کتنی جنگیں لڑی؟ جواب، 12 جنگیں لڑی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون خلیفہ بنا؟ جواب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مسلسل کتنے جمعہ چھوڑنے سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے؟ جواب، 3 جمعے چھوڑنے والا۔ وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے؟ جواب، مذہب اسلام۔ ماں کا اپنے بچے کو کتنے سال تک دودھ پلانے کا حکم ہے؟ جواب، 2 سال تک۔ بروز قیامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری سفارش کون کرے گا؟ جواب، روزہ اور قرآن مجید۔ وہ کون سا جانور ہے جو 6 دن تک اپنی سانس روک سکتا ہے اور خوراک کھائے بغیر 1 سال تک زندہ رہ سکتا ہے؟ جواب، بچھو۔ مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے؟ جواب، گھٹنوں کی بیماری۔ جسم سے زیادہ بدبو آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب، حرام کھانے کی وجہ سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پانی استعمال کرتے ہوئے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب، وضو کرتے وقت۔ وہ کون سا انسان ہے جو شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے؟ جواب، یوم آخرت کے منکر کا۔ حدیث پاک میں کس بیماری کو انسان کے لیے عذاب کہا گیا ہے؟ جواب، طاعون کی بیماری کو۔ قرآن پاک کی کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے؟ جواب، سورہ نور میں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب، خون کا فیصلہ ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ کس نبی کا مقابلہ 12,000 جادوگروں سے ہوا تھا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔